बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 नवंबर सोमवार का दिन है। आज हमारी केस की समाअत थी। बैरूनी मुल्क वापसी के बाद आज पहला दिन था अदालत में जज साहब का। आज पीएमसी के वकला ने अपने दलाइल शुरू किए और सबसे पहले जो बात हुई, अदालत ने पूछा कि टोटल स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं उनकी तादाद कितनी है, जिस पे वहाँ पे बताया गया कि तकरीबन 68,000 के करीब बच्चे हैं जो पास हुए हैं। यहाँ पर यह भी बात आज अदालत ने की कि ये जो जितने पिटिशनर हैं ये भी पास हैं, तो फिर ये क्यों अदालत के अंदर पिटिशन्स हैं। तो इस पर फिर हमारे वकला ने कहा जी कि चूँकि यहाँ पर तो बच्चों का एक नंबर से मेरिट बन रहा होता है, और जो बच्चे चूँकि यकसा मौका नहीं मिले, मौके नहीं मिले सब बच्चों को, एक जैसा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं मिला, जिसकी वजह से बच्चे पास तो हैं लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। जो ये सारी चीज़ें आपके सामने हमने कोर्ट के सामने रखी हैं, ये नाइंसाफ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये बच्चे पास होने के बावजूद आपसे इंसाफ लेने के मुंतज़िर हैं। क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट्स के अंदर जाके मेरिट बनता है। अब एक बच्चे के अगर 160 मार्क्स हैं तो वो मेरिट पर तो नहीं आ रहा, पास तो है लेकिन वो मेरिट पर नहीं आ रहा। तो अदालत से इसी जो इनकी सिस्टम के अंदर फॉल्ट्स थे, उन फॉल्ट्स की वजह से वो आपके सामने इंसाफ के लिए आए हैं। फिर पीएमसी के वकील ने अपने जो हैं दलाइल जारी रखे। वही दलाइल जो हमारे वकला, जो मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ, उन्हीं का रिबटल इनके वकील जो हैं वो पेश करते रहे। एक मौके पर फिर रिज़ल्ट्स की बात हुई तो अदालत ने कहा कि ये 4 रिज़ल्ट क्यों आए हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक ही एग्ज़ाम के 4 रिज़ल्ट आए, एक आधे घंटे बाद आया है, फिर एक कुछ दिनों के बाद फिर चेंज हो गया, फिर एक वो जो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद इन्होंने ईमेल्स के ज़रिए भेजा जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियां भी थी, और फिर एक जो इन्होंने पोर्टल पे अपलोड किया था। तो अदालत ने कहा जी ये पूछ के बताएं कि इनमें से सही रिज़ल्ट कौन सा है। तो उसके ऊपर वो थोड़े घबरा भी गए उनके वकील। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपको पूछ के बताता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा जी जो फाइनल रिज़ल्ट है वही, लेकिन उन्होंने वो जो 9 अक्टूबर को ईमेल्स के ज़रिए रिज़ल्ट आए थे उससे उन्होंने आज इनकार कर दिया पीएमसी वालों ने। उन्होंने कहा जी कि वो तो हमने नहीं भेजे। तो फिर अदालत ने कहा जी वो नो रिप्लाई वाली जो ईमेल है उससे आए हैं, तो ये अगर आपने नहीं भेजे तो किसने भेजे हैं। उन्होंने कहा जी हमारे सिस्टम के अंदर एरर्स थे, तो एरर आ गया था जिसकी वजह से ये भेजे। तो इस पर जज साहब ने कहा कि आपके सिस्टम के अंदर एरर्स की वजह से आए हैं, तो फिर तो इनका पॉइंट जो है कि इनका सिस्टम फॉल्टी है। तो फिर हमारे वकील ने यहाँ पर यह भी बात की जी इनका तो सिस्टम भी हैक हो गया था पूरा 17-18 सितंबर को, जब आपको पता है 2-3 दिन के लिए इनकी वेबसाइट पूरी डाउन हो गई थी। तो ये भी आज बात जो है वो हुई है। बहरहाल जज ने एक तो इन्हें ये कहा कि आप जो रिज़ल्ट्स हैं वो पूछ के बताएं कि सही रिज़ल्ट कौन सा है, नंबर 1। और नंबर 2 हमारे वकील ने कहा जी कि यहाँ पर 5 नंबर भी दिए गए हैं और 45 नंबर भी दिए गए हैं, और यहाँ पे मेरिट पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो इसके ऊपर भी अदालत जो है इनसे वो जो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस की रिपोर्ट है वो मंगवाई जाए, और वो क्राइटेरिया मंगवाया जाए जिस पे किसी बच्चे को 5 मिले और किसी बच्चों को 45 ग्रेस मार्क्स मिले, वो भी क्राइटेरिया जो है ना इनसे मंगवाया जाए। तो अदालत ने वो भी इनको कहा जी कि वो लेके आए। और अब जो अगली इन्होंने हेयरिंग डाली है कल के बजाय परसों, यानी वेडनेसडे को ये हेयरिंग है। दलाइल तकरीबन मुकम्मल हैं, उनकी तरफ से भी हो गए हैं। अब जजमेंट आनी है और वो जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालत ने मंगवाने हैं, या उस दिन अगर कुछ वकला ने एक दूसरे के रिबटल में कहना हुआ तो वो कहेंगे। मेरे ख्याल में बुध जो है वो फाइनल हेयरिंग हो जाएगी, और उसके बाद जो है जजमेंट वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आएगी। तो वो जजमेंट भी एक्सपेक्टेड है कि इसी वीक में, यानी बुध को, जुमेरात को, जुम्मे को, इन्हीं दिनों में वो जजमेंट भी इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी आ जाएगी। नंबर 1 ये तो आज के केस की समाअत थी। अब जो भी फैसला होगा वो अदालत ने फैसला करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। हमारे वकला ने, मैं कम अज़ कम उससे मुतमिन हूँ, उन्होंने भरपूर दलाइल दिए। और आज पीएमसी का वकील जब रिबटल कर रहा था, ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, वो प्रॉपर रिबटल नहीं कर पा रहा था। वो मेरा ये है कि वो प्रॉपर उसने अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सका, ठीक है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। और जो वहाँ पर कुछ और भी पिटिशनर्स या उनके पेरेंट्स थे, हम बाद में बैठ के बात कर रहे थे कि वो उसको मुतमिन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अदालत बार बार उनसे क्वेश्चन पूछ रही थी, जज साहब क्वेश्चन पूछ रहे थे। पर अब जो भी फैसला आएगा लेट्स सी,
اس کے اوپر دیکھیں گے، وہ تو فیصلہ آنے پہ پتہ چلے گا کہ عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پہلی بات آج کی سماعت کے حوالے سے۔ دوسری اہم بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی چوک پر ہم نے یہ پرومس کیا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ ہم آخری حد تک انصاف کے لیے جائیں گے، اور آخری حد پاکستان کے اندر انصاف کے لیے سپریم کورٹ۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہماری پٹیشن ڈسمس کی تھی، اس کی بیس پر انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ کے اندر اپنی اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں، اور جو انٹرا کورٹ اپیل ہے لاہور کی، اس کی جو کاپی ہے، سائنڈ کاپی یا سرٹیفائڈ جو کاپی ہوتی ہے، وہ ابھی تک ہمیں نہیں مل سکی۔ وہ اگر آج مل جائے، کل مل جائے، جب بھی ہمیں مل گئی، انشاءاللہ ویری نیکسٹ ڈے، اسی ویک کے اندر ہم سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اپنی اپیل کو لے کر چلے جائیں گے۔ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئے گی، وہ جو بھی ججمنٹ آتی ہے حق میں ہمارے آتی ہے تو پی ایم سی والے شاید انٹرا کورٹ میں جائیں، اور اگر ہمارے خلاف آتی ہے تو ہم انٹرا کورٹ میں جائیں، تو وہ ایک لمبا پروسیس ہو جائے گا سپریم کورٹ تک جانے تک۔ اور یہ بات ہم بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ٹائم اب تقریباً ختم ہو گیا، یہ ختم ہونے کے قریب ہے اس کو کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے جو ان کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل لے کر سپریم کورٹ کے اندر بھی جا رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ سے پرومس کیا تھا کہ انصاف لینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ کیس اسی ویک کے اندر فائل ہو جائے گا۔ باقی ہماری سٹرگل ہے، جد و جہد ہے، وہ ہم نے کی ہے، کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے انصاف ملے، اور سب بچوں کو ایک جیسا موقع ملے، اور سب کو ایک جیسا ڈیفیکلٹی لیول ملے، اور ایک ہی دن پورے پاکستان کے اندر یہ ٹیسٹ ہو، اور اس کی بنیاد پر یہ جو ہیں آگے ایڈمیشنز ہوں۔ ایک بات میں یہاں پہ اور بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ایڈمیشنز کا پروسیس شروع ہو گیا۔ بے شک شروع ہو گیا پروسیس، لیکن اگر عدالت کا کوئی بھی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ سارے پروسیس اٹھ جاتے ہوتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی عدالت کے سامنے۔ تو ہم نے بڑے صبر کے ساتھ، چونکہ ہم مجبور ہیں، ہم صرف ایفرٹ کر سکتے ہیں، باقی جلدی کرنا یا ڈیلے کرنا یہ عدالت کی بس میں ہوتا ہے۔ وہاں پر کتنی جلدی عدالت اس کو پرسو کر کے پروسیڈ کر کے فیصلہ دیتی ہے، عدالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ یعنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارا اختیار یہی ہے کہ ہم وکیل اچھے کھڑے کریں، اور ہمارے وکیل وہاں پہ اچھے دلائل دیں، اور وہ کیس کو اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے پریزنٹ کریں کورٹ کے سامنے۔ باقی فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بے شمار لوگ پوچھ رہے تھے سپریم کورٹ کے حوالے سے، تو میں نے سمجھا کہ میں اس کے حوالے سے بھی کلیئر کر دوں۔ باقی جو ہے فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں نے کرنے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ، میں آپ کو بھی کہوں گا جو ابھی بھی چاہ رہے ہیں جی ریکنڈکٹ ہو، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ انشاءاللہ ہم نے سپریم کورٹ تک اپنی اس سٹرگل کو انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید اور یقین کے ساتھ ہی سٹرگل کو کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔